Kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau dan diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Irham. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن سيدنا وشيخنا وأستاذنا والمربي الأعظم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن سائر ذريته وخلفائه ومقدميه ومريديه وعنا به رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوان وأيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفقنا بأداء الوظيفة والهيللة، وظيفة الشريفة والهيللة المنيفة جماعة ممتثلين أمر شيخنا رضي الله تعالى عنه. الوظيفة هي لازمة يوميا تابعة للورد اللازم، وأيضا الهيللة تابعة للورد اللازم لكن لا تذكر إلا يوم الجمعة. نحمد الله على توفيقه أننا ذكرناها أي الهيللة قبل المغرب وانتهينا منها عند الوضوء. هذا ما كان عليه عمل الشيخ رضي الله تعالى عنه، وهو الأمر المعمول به في الزاوية الكبرى في فاس وغيرها من كثير من الأمور، أن يختم المريد التجاري يوم الجمعة بذكر ويبتدئ بذكر، فنحمد الله على ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita Syekh Ali bin Duaina Al-Idrisi Al-Hasani, beliau membuka tausiahnya dengan membaca suratul Fatihah, kemudian juga dengan membaca salawat Fatih. Semoga Allah meridhoi guru kita, junjungan kita, imam kita, wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga semoga Allah meridhoi para khalifahnya, para keturunannya, para muqaddamnya dan seluruh murid-muridnya. Beliau mengucapkan tahiyatus salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beliau guru kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk sama-sama kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai murid Tarekat Tijani, yaitu melaksanakan wazifah dan hailalah. Dan ini semua kita jalankan atas perintah dari guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan juga beliau menyampaikan bahwa wazifah merupakan wirid harian di dalam Tarekat Tijani, dan juga hailalah merupakan wirid mingguan, wirid-wirid yang diwajibkan oleh guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani kepada murid-muridnya. Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan hailalah. Kita akhiri dengan guru Bisyams, ya, dengan berbarengan dengan terbenamnya matahari, sebagaimana ini yang diamalkan, yang dilaksanakan di Zawiyah Kubra di Fes. Bagaimana mereka, para ikhwan Tijani di Fes, mereka menutup hailalahnya bersambungan muttasil bil ghurub, yaitu bersambungan dengan terbenamnya matahari. Dan kita di dalam Tarekat Tijani, alhamdulillah kita akhiri Jumat kita dengan berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. والهيلة الشريفة لها فضل عظيم في هذه الطريقة التيجانية، عظم الله شأنها وأعلى برهانها، وفيها خاصية موجودة في الوظيفة، وهي حضور مصطفى صلى الله عليه وسلم في الليل. لهذا قالوا، ومنهم خليفة سيدي محمد المشري كما ذكر ذلك الشيخ الحاج في العراق رحمه الله واسعا، بأن المفرط في الهيللة يعني من تركها من دون الشرع فاته فضل عظيم لا يجبر ذلك الفضل إلا أن يذكر 1000 من صلاة الفاتح ليلة 1000 لا يطلع فجر السبت إلا وقد فرغ من 1000. وأنتم تعلمون بأن الواحدة من صلاة الفاتح لها فضل، قال من الشيخ لها فضل، فكيف بال1000؟ بهذا نعلم بأن الهيللة شأنها عظيم، ولا يفرط فيها إلا الجبال كالتوب، والاجتماع عليها واجب إذا كان في البلد لم يكن إخوان فليذكرها وحده، لكن أي بلد فيها إخوان ولم يكن مريد من أهل الضرورة فعليه أن يجتمع مع إخوانه في الوظيفة وعليه. أما الورد كل يأخذه وحده. يعني فيها شرط أنها فيها سرد لا إله إلا الله التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلك لا إله. وجاء في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فالمواظب على الذكر اليومي وعلى لا إله إلا الله التي أقلها 1000 وينتهي العدد إلى 1000 اجتماع يكون لسانه متعودا على ذكرها. أما الذي لا يذكر لا إله إلا الله إلا قليلا قد ينساها عند الناس، لكن الذي يذكرها كثيرا لسانه رطب بها.
بمجرد ما يلقن يذكر الله أن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita menyampaikan bahwa di dalam Hailalah merupakan wirid yang sangat agung, yang sangat mulia, di mana di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Ada keutamaan yang sangat luar biasa, kemudian kekhususannya juga di dalam Hailalah, di mana di dalam Hailalah ini sama juga dengan wazifah, yaitu hudurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulama dalam Thariqat Tijani Al-Misri, Syekh Misri, kemudian juga ditakkidkan oleh beliau, guru beliau Syekh Idris Iraqi, bahwa barang siapa yang meninggalkan Hailalah ya, tanpa uzur, nah, maka baginya dia telah meninggalkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, keagungan, keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian dia harus menggantinya. Ya, bagi siapa yang meninggalkan Hailalah tanpa uzur, dia harus menggantinya dengan salawat fatih sebanyak 1000 kali. Kita tahu keutamaan salawat fatih 1 kali udah luar biasa. Bagaimana kalau seandainya dengan 1000? Itulah kelebihan dari zikir Hailalah. Ya, Hailalah yang sebanyak 1000 kali itu, kalau seandainya ditinggalkan, itu diganti dengan salawat fatih sebanyak 1000 kali. 1 kali salawat fatih itu udah luar biasa sekali keutamaannya. Bagaimana kalau seandainya 1000? Ya, itu keutamaan dari Hailalah. Kemudian guru kita juga menyampaikan bahwa Hailalah merupakan wirid yang wajib. Ya, di dalam Thariqat Tijani sama juga dengan zikir wazifah, di mana diwajibkan bagi ikhwan untuk melaksanakannya secara berjamaah, kecuali ada uzur, tidak ada ikhwan di satu tempat. Tapi kalau ada ikhwan maka diwajibkan untuk berjamaah. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa hadis, ada 3 hadis beliau sampaikan. Yang pertama adalah ini keutamaan dari kalimah musyarrafah la ilaha illallah. Beliau menyampaikan satu hadis, Abdullu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha, sebaik-baiknya apa yang dikatakan oleh para nabi ya setelahku adalah kalimah musyarrafah la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Zikirlah la ilaha illallah ya, agar kalian beruntung. Kemudian di hadis yang lain juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan dari zikir kalimah musyarrafah la ilaha illallah. Kita dalam Thariqat Tijani diwajibkan untuk zikir Hailalah paling sedikit 1000 kali dan maksimalnya sebanyak 1600 kali. Agar kita di dalam Thariqat Tijani ini kita diwajibkan untuk zikir sebanyak itu agar kita terbiasa. Ya, terbiasa untuk mengucapkan ataupun berzikir la ilaha illallah. Tidak seperti orang-orang yang mungkin dia agak berat ya mengucapkan zikir la ilaha illallah, tapi kita sebagai murid Thariqat Tijani memang istilahnya zikir kita ya, kewajiban kita yaitu mengucapkan zikir la ilaha illallah agar kita terbiasa ya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. الطريقة التجانية معاشر الإخوان لها شيخ واحد، وهو القطب الدكتور البرزخ المحمدي المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد، ومشيخته إلى أن نلتقي به إن شاء الله في الجنة. الله يكرمك. كل ما عدا الشيخ مريد أو مقدم وخليفة، كلهم تلاميذ الشيخ، وهو الذي يربي
المريدين سواء كانوا مريدين أو مقدمين هو الذي يربيهم. والتربية هذه هي في أمور محددة، في المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن أمكن أن يكن ثم تعد خلف إمام سني لا مبغض نصلي مع الوحدة، وإقامة الأوراد الورد اللازم صباح المساء والوظيفة والخدمة، محافظة على شروط الطريقة التي بها دخل الإنسان الطريق قبل أن يدخل، وكثرة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة كل المريدين في العالم من وقت الشيخ إلى يوم تربية الطريقة التجارية تكمن في هذه الأربعة. ما عندنا يعني خلوة ولا كثرة أذكار ولا برنامج يقوم به الإنسان. طريقة التجارية طريقة الضعفاء فيها ذكر قليل لكن فيها فضل كثير. والتجاري رجل إنسان عادي يمشي في الأسواق، يكون فلاحا، يكون تاجر، يعمل في المعمل، يعني يقوم بأي نشاط إلا أن عنده شيء ينفرد به عن الناس، وهو أنه يذكر الله في الصباح ويذكره في المساء ويجتمع مع إخوانه في ذكر الوظيفة أو غيره. هذا الذي يميز التجارية عن الطريقة. وما تمتاز به الطريقة التجارية هي الاجتماع الخير، التواصل في الخير، والمحبة فيما بينه. يعني الإنسان سافر إلى بلدان كثيرة، بمجرد ما تلقى تجاريا يقول لك أخي في الشيخ ويصافح ويعاند. لماذا؟ لأن بينك وبينه رابطة قوية، هذه الرابطة القوية تذكر نفس الشيء الذي يذكره هذا في أي بلد، في بلدان العرب أو العجم. تطوف في أندونيسيا في أي جزيرة من الجزر، حتى على اختلاف اللهجات. أنتم تعلمون عندكم 2000 لهجة، لا يفهمك إذا كلمته، لكن تجلسون في مكان واحد وتذكرون نفس الأرض. تذهب إلى الجزائر، إلى المغرب، إلى فرنسا، إلى أي بلد، إذا وجدت فقيرا تجاريا تحس بأنك وجدت أخاك، لأن الرابطة التي بين التجارية رابطة القوم. ومولانا الشيخ حث الإخوان على محبة بعضهم وصلة بعضهم بعض، وعلى التزاور وعلى الإطعام، وحذر من إداية بعضهم البعض. كان رضي الله عنه يبلغ بأن جده صلى الله عليه وسلم قال له: قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا، سواء كانت الإداية حسية أو معنوية. ورابطة التجاريين ليست قائمة على المصالح. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarekat Tijani ini adalah tarekat guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan beliaulah yang mentarbiyah semua murid-muridnya, baik itu dia seorang khalifah, seorang muqaddam, semua murid-muridnya yang berada dimanapun, itu yang mentarbiyah langsung adalah guru kita
Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi yang mentarbiyah para ikhwan semuanya termasuk para muqaddam, para khalifah sekalipun, ini adalah guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di dalam tarbiyah yang beliau lakukan ada 4 hal ya yang yang ditarbiyah langsung oleh beliau. Yang pertama adalah iqamatus shalah, yaitu agar para ikhwan ini benar-benar menjalankan salat 5 waktu ya sebagaimana yang kita laksanakan, dan itu diusahakan benar-benar secara berjamaah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjalankan wirid-wirid yang wajib. Ya, dari lazim pagi sore, kemudian wazifah, kemudian hailalah. Ini tarbiyahnya yang kedua. Kemudian tarbiyah yang ketiga adalah menjaga syarat-syarat di dalam thariqah. Ya, sehingga para ikhwan benar-benar mengamalkan, menjaga, berpegang teguh kepada syarat-syarat, aturan-aturan yang ada di dalam thariqah. Siapapun orangnya, ketika dia sebagai seorang murid thariqah Tijani harus benar-benar menjalankan syarat-syarat di dalam thariqah Tijani, harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian yang keempat, tarbiyah yang keempat adalah kasratus salawat, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yaitu salawat Al-Fatih 5 ughliq. Karena di beberapa nasihat beliau disampaikan bahwa beliau guru kita Al-Qutbil Maktum menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat Al-Fatih 5 ughliq. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat zikir dalam thariqah Tijani ini ada yang namanya rabithah. Rabithah ini artinya ikatan. Ya, ikatan. Dan kita semua para ikhwan Tijani dimanapun kita berada, kita diikat ya dengan satu rabithah oleh guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Jadi dimanapun kita berada, kita bertemu dengan para ikhwan dimanapun berada, itu sama saja. Ya, jadi seakan-akan benar-benar dekat hubungan kita dengan mereka. Kita ketemu dengan saudara kita yang ada di Prancis, yang ada di Italia, yang ada di mana-mana yang tadi beliau sebutkan, itu terasa hubungan kita sangat dekat sekali. Kenapa? Karena ada rabithah ya di dalam thariqah Tijani. Kemudian guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani, beliau mewasiatkan kepada kita untuk kita menjaga mahabbah. Ya, mahabbah, kecintaan ya di antara kita, kemudian juga menjaga silaturahim di antara kita, jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan silaturahim. Kemudian juga it'amut ta'am, memberikan makan memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Kemudian beliau juga melarang ya, mewanti-wanti jangan sampai ikhwan saling menyakiti satu sama lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidul Wujud kepada Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani, "Qul li ashabika alla yu'dhi ba'duhum ba'dan wa man yu'dhihim yu'dhini." Atau kama qala. Sampaikanlah kepada, ini dari Rasulullah SAW kepada guru kita Al-Qutbil Maktum, sampaikanlah kepada murid-murid kamu agar jangan menyakiti satu sama lainnya. Karena yang menyakiti mereka, yang menyakiti ikhwan Tijani itu sama juga dengan menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الذي نتواصى به أن نستشعر دائما همة الشيخ معا في كل لحظة من اللحظات، وأن نفرده بالشيخ، هو الشيخ والباقي كلهم مريدون ما بين مقدم وخليفة، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن نعظم أبناء الشيخ يكون تعظيم شرعيا، يعني نحترم شرفاء أبناء الشيخ ونعظمهم ونقدرهم ما أطاعوا الله ورسوله، ما التزموا بسيرة جده. أما إذا انحرف عن الطريق فلا طاعة لمخلوق المعصية. وأيضا نتواصى على أمر أن نتقيد بكلام الشيخ ووصاياه. هذا الابتزاز الموجود يعني عند الكثير من المقدمين أو غيرهم، هذا أمر لا يجوز.
لا نطالب أحدا في شيء من المال أو غيره إلا ما سمحت به نفسه. هذا أمر ركزوا عليه. يعني بلغتنا أخبار يعني هنا وفي كليمانتان وعندنا في الجزائر وفي المغرب، يعني من يفرض على المريدين إخراج مقدار معين من المال، وهذا فيه مخالفة. من يأمر بذلك فهو منسلخ عن طريقه، ومن يرضى بذلك فهو منسلخ، لأن فيه عصيان أوامر الشيخ كما وصي الشيخ أن نتباعد عما في أيدي الناس إلا ما سمحت به. أراد أن يعطيك هدية خاصة من دون أن تعمل له سيناريو، هو من نفسه أراد. وأحل الحلال ما آتاك من غير سؤال، أحل الحلال ما آتاك من سؤال. أما يعني أريد أن أشتري سكنا أو سيارة أو كذا، فيأتي المقدم ويفرض على الإخوان أن تعطي 100,000 أو 500,000. هذا موجود الآن في كلمات هذه مشكلة، والشيخ سمح من حائب موجود هناك. يعني أمر خطير، يعني ألزم كثير من الإخوان بإعطاء مقدار من الفلوس، وهذا ممنوع، ممنوع لا يجوز. قد يأتي من يعطيك شيء قليل، وقد يقيد الله لك من يعطيك مبلغ كبير، لكن عن طيب نفس، عن طيب نفس هو أمر. هذا يعني ما أوصي به. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, beliau menasihati kepada kita agar kita memantapkan di dalam hati kita himmatus syekh, ya, himmatus syekh kepada guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Jangan kita bawa-bawa syekh yang lain. Jadi cukup Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi jangan bawa-bawa syekh-syekh yang lain, ya, kecuali guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mewasiatkan juga agar di antara kita saling mahabbah, kemudian silaturahim, kemudian juga mencintai para zuriyahnya, para keturunannya, ya, para syarif, para syurafa. Kita dianjurkan untuk menghormati, memuliakan mereka. Tapi semuanya selama mereka berjalan pada jalan sesuai dengan datuknya Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tapi kalau seandainya mereka tidak sesuai, maka tidak ada ketaatan, ya. La ta'ata li maksiatillah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para zuriyahnya jalannya berjalan pada jalan yang lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh kakeknya, maka taatan bagi kita. Tapi kalau sudah keluar, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun termasuk kepada zuriyahnya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia, ya, terutama tadi beliau menyebut satu daerah yaitu Kalimantan, di mana ada beberapa orang yang meminta-minta, ya, dalam jumlah uang tertentu, ya, jumlah uang tertentu, misalnya sampai $100,000 dan sebagainya. Ini di dalam Thariqah Tijani tidak diperbolehkan, ya, tidak ada. Jadi siapapun di dalam Thariqah Tijani, baik dia seorang muqaddam, siapapun, itu tidak boleh meminta-minta, ya, meminta-minta kepada para ikhwan atau membebankan para ikhwan. Siapa yang melakukan seperti ini, kata beliau, faqad insalaha, itu bisa keluar dari Thariqah Tijani, dan yang ridho yang melakukan juga bisa keluar. Nah, ini harus hati-hati bagi kita. Nah, kemudian guru kita Syarif Muhammad Al-Habib juga sedang berada di Kalimantan, ya. Beliau juga tadi menyampaikan bahwa ini nasihat buat kita semua, jangan sampai di antara kita ada yang melakukan seperti itu, kecuali memang min samahati nufusim, memang dari kerelaan hatinya memberikan, ya. Karena beliau tadi mengutip satu, saya kurang tahu hadis atau apa, ya, bahwa sebaik-baiknya yang halal itu adalah yang diberikan tanpa meminta, ya. Nah, yang diberikan tanpa meminta. Nah, ini hal seperti ini
Ini perlu menjadi perhatian buat kita semua, ya, bahwa di dalam Thariqah Tidiah ini itu tidak boleh ada yang meminta-minta, ya, apalagi dalam jumlah tertentu, ya, kecuali min sama hati nufusim, yaitu dari kerelaan dari hatinya. يعني أختم بأمر، هذه وصية منذ أن جئت إلى أندونيسيا أكرر نفس الكلام الذي قلته في بارغس وفي بروريغو ومجال الجاوة الشرقية، وقلت من ذلك في زاوية محمد حديث: أكرمكم الله بمقدم فاضل طيب الشمائل الذي بلغ مرتبة مراتب الولاية العظيمة، لكنه لم يكن مدعيا، كان متواضعا وهاضما، وكان يعتبر نفسه خادما في هذه الطريقة وخادما، وهو المقدم سيد الشريف الحبيب حبيب جعفر بن علي بهار. أكثركم عشتم معه، وكان يعني يطوف الإخوان ويأتي إليكم وتذهبون إليه، ولأهل البوغور يعني كانت لهم مكانة خاصة عندهم، كان يشهد لهم بست محل. هذا الرجل رب الإخوان على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على محبة الملائكة، على المحافظة على الأوراد، على الوظيفة، على الهلالة، على مجلس المناقب، مجلس المولد، أو على التوصية للمقدم. هذا منهاجه الذي سار عليه، وهو منهاج حق. إن أردتم الفوز والنجاة والسلامة فعليكم بملازمة هذا المنهج الذي ربيتم عليه وربوا عليه المريدين الذين يدخلون جديدا، ربوهم على هذا ما أوصي نفسي وإياكم به. عليكم بسلوك نفس الطريق الذي سار عليه السيد حبيب جعفر بن علي بهارون رحمه الله تعالى ورضي عنه. واحترموا بعضكم بعض، واحترموا مقدمكم في أي زاوية، أي مقدم تلقونه واجب عليكم احترامه، وهو واجب عليه أن يتواضع لكم، وأن يحنو عليكم، وأن يرحمكم، أن لا يكون فرعون ولا جبار ولا متسلطا على الإخوان، أن يكون آبا رحيما للمريد. هذا ما أرجوه. وعبروا الزوايا في ذكر الله، في تلاوة القرآن، محافظة على الوظيفة، الهيلانة، على حضور مجالس التعليم، والله يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى. عيشوا بهذه الرابطة الأحمدية التيجانية القوية، الله يوفقني وإياكم بالوفاء بهذا العهد إلى أن يختم الله لي ولكم إن شاء الله بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengakhiri dari tausiah beliau, dari mulai beliau sampai di Indonesia, beliau ke Brebes dan ke beberapa tempat, termasuk semalam beliau ke Zawiyah Muhammad Al-Habib. Ya, beliau menyampaikan, alhamdulillah kita di Indonesia
ya, para ikhwan, para akhwat di Indonesia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sosok yang agung, sosok yang memiliki pangkat dan kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi beliau tidak mengaku-ngaku, layat da'i, ya, tidak mengaku-ngaku beliau punya pangkat yang tinggi, tapi di mata Allah, di mata orang-orang yang paham, beliau memiliki pangkat kedudukan yang tinggi, yaitu guru kita Sayyidil Walid Abu Habib Ja'far bin Ali Baharud. Beliau adalah sosok seorang murabbi, ya, seorang yang mentarbiyah murid-muridnya dengan mahabbah, dengan kecintaan, kemudian juga saling silaturahim di antara kita. Kemudian juga beliau selalu mengingatkan para ikhwan untuk menjaga wirid-wiridnya, untuk menjaga syarat-syarat di dalam thariqah Tijaniyah. Kemudian kalau beliau menasihati kita, kalau kita ingin sukses, ya, kalau kita ingin sukses di dalam thariqah Tijani ini, di dalam kehidupan dunia dan akhirat, khususnya di dalam thariqah Tijani, maka kita ikutilah langkah-langkah beliau, jalan-jalan beliau, ya, di mana beliau ya menjalankan thariqah ini dengan luar biasa, ya, dengan kecintaan, dengan mahabbah yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingin sukses di dalam thariqah Tijani, maka ikutilah jalan beliau. Maka insya Allah kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menasihati kita untuk saling menghormati di antara kita para ikhwan. Kemudian juga beliau menasihati juga untuk para ikhwan menghormati para muqaddam, dimanapun bertemu dengan muqaddam, walaupun muqaddam itu tidak mentalkinnya, ya, maka wajib untuk dihormati. Tetapi para muqaddam juga harus tawadu, ya, harus cinta, harus sayang kepada para ikhwan. Tidak, tadi beliau menyebutkan Fir'aun, tidak seperti Fir'aun, ya, yang sombong, yang merasa hebat dan lain sebagainya. Nah, ini juga masukan buat para muqaddam. Kemudian juga beliau mewasiatkan kepada kita untuk meramaikan zawiyah, ya, dengan zikir-zikir thariqah, kemudian juga dengan taklim, ya, taklim yaitu belajar, ya. Kita isi zawiyah itu bukan hanya zikir, tapi dengan taklim, belajar agama di dalam zawiyah tersebut. Kemudian tadi beliau mewasiatkan juga kita hidup, ya, kita jalan seperti jalannya Abu Habib Ja'far, maka kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah, dan Allah menjadikan akhir hidup kita mengucapkan la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salaman tapi jangan bolak-balik kata beliau. Salli ya Rabbi ala man khussa bi sab'il masani wa ala alin wa sahbin wa ala kutubi tijani. Salli ya Rabbi ala man tussa bi sab'il masani wa ala alin wa sahbin wa ala al-kutubi tijani. Salli ya Rabbi ala man khussa bi sab'il masani wa ala alin wa sahbin wa ala kutubi tijani. Salli ya Rabbi ala man khussa bi sab'il masani wa ala alin wa sahbin wa ala al-kutubi tijani. Salli ya Rabbi
خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى كتب التجاني صل على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحب
وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحبه وعلى الكتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحبه وعلى كتب التجاني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آل وصحبه وعلى الكتب التجاني. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, boleh buat halaqah. Mohon maaf apabila kurang nasinya. Jadi mohon ridhonya, silahkan bikin halaqah, panitia langsung didistribusikan untuk konsumsinya, silahkan. Yang dalam dulu boleh, yang dalam dulu, sama nanti dikasih jalan buat Sayyid lewat. Jangan di pintu kalau bisa, biar Sayyid mudah untuk lewatnya nanti. Di dalam kosong masih, silakan di pojok. Silakan.